27 is close by. People know how to act. People have become smart. 2027 elections जावपाचे assemblyचे परतून. South Goa, even North Goa will throw this. All these people who are doing the backdoor entry or helping these people will be shown rules. I mean, but you don't think that when the government has not been aware, it was somewhere wrong on the part of the organizers to even publish the venue or sell the tickets? You think it requires strong action from the government side? पळय कितें जाता आतां सपोज तूं म्हाका कडेन येयलो जाल्यार म्हणटा आपणा परमिशन जाय हांव करता तूं उलोवप जाता सगळें जागा पळयता हें करता सगळें आपूण अमके कडेन घालता. इट इज वर्बली अंडरस्टूड रिटन कांय दिवन रिटन इज एट 0 hour तेंच 24 hours मागीर तें सो तें म्हणल्यार पळया रे लोक दे आर टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ जनरल पब्लीक एंड देयर पेशन्स. So enough is enough. Sources are claiming it to come in Verna Plateau IDC. That is what sources are claiming. You have any idea on that? Let Reginald take in his home yard, no? Or at Rowan County take on his terrace. Finish. आणि हितून तुमी आतां म्हणलां गोंयकारांक तिकेटी पॉलिटिक्स दिता बिकॉज ते कितें म्हणटा तूं तिकेट दिना जाल्यार सांबाळा तो काडटा आनी 10 तिकेट तुका दिता 10 तिकेट दिता आनी हे मागीर आपणाची वोट बँक क्रिएट करपाक ते मागीर दुसऱ्यांक वाडटा. Basically, if you go to see the Sunburn Festival, you won't find any Goan over there. It's all the North Indians and the other international who are coming, basically to satisfy themselves with drugs and sex and liquor. That's it. Thank you. Thank you. आम्ही मेमोरंडम दिवपा येयल्ले डिप्युटी कलेक्टरा कडेन रिगार्डींग द सनबर्न आमचे सावथ आनी नॉर्थ आमी दोनूय मेळून एक आमचो व्हडलो ऑब्जेक्शन आसा की हे फेस्टिवल जावपाक दिवपा जायना म्हणून. सो तेजे बद्दल आमी डिप्युटी कलेक्टरा कडेन मेमोरंडम दिता आनी CC टू ऑल द डिपार्टमेंट दीस DGI चीफ सेक्रेटरी सावथ कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर सगळ्यांक आमी मेमोरंडम दितले आनी आमी व्हडलो ऑब्जेक्शन आसा की हे सनबर्न हिंगा जावपाक दिवपा जायना. तुमी जाणा सनबर्न म्हणल्यार इट्स अ टोटल बॉडी बर्न. आयज तुवें सनबर्नाच्या नांवान हे मॅक्झिमम इलिगलिटी चालू आसा. ड्रग्स प्रस्टिट्युशन हे सगळें चालू आसा. सो आमकां आमचो गोवा पयलीं सारको जाय आनी हेजेर आमी ग्रेट ऑब्जेक्शन हाडटा आनी एवरी NGOs एवरी आमचे कोण आसा पळय लिडर आसा एक्स लिडर आसा पळय तेंच्यांनी व्हडलो ऑब्जेक्शन हाडला आनी की हे सनबर्न आमी कशेंच जावपाक दिवचे ना म्हणून. सो आमी आमचे लोकल MLA संकल्प आमोणकराक दाजीक मोविनाक बिंगा मुर्मुगांव तालुकाचे ते MLA आसा पळय तांकां बी सांगता की पब्लिकाचे सपोर्टान या आनी हेजेर व्हडलो ऑब्जेक्शन हाडा. आयज दाजीन बी सांगला की बाबा आमी पब्लिकाचे सायडीक आसा आनी इफ पब्लीक डोंट वॉन्ट द सनबर्न वी आर अगेन्स्ट द सनबर्न. सो हांव ते दाजीक शाबासगी दिता की दाजीन कितें तरी इनिशिएटीव केला. तसोच आमचो MLA संकल्प आमोण बी एज अ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी तो बी एक ऑब्जेक्शन रेज करतलो. मोविन गुदिनो बी रेज करतलो. तशें सगळे MLA हे फाटी पब्लिकाचे सायडीक रावन ते सनबर्न कशेंच जावपाक दिवचे ना आनी आमी ट्युरिस्ट मिनिस्टर रोहन कॉन्टेक बी रिक्वेस्ट करता तुवें परमिशन दिवपाक जायना कितें सनबर्न ऑलरेडी हे टिकेट्स आनी वेन्यू डिक्लेअर केला विच इज रॉंग. विदाउट परमिशन दे कॅनॉट डिक्लेअर द वेन्यू एंड टिकेट तेंच्यांनी स्टॉप करपाक जाय गव्हर्मेंटान स्टॉप करपाक जाय पुलिसान ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय तेंचेर की बाबा विदाउट परमिशन हाव यू आर डिस्ट्रिब्युटींग द टिकेट्स. सो हांव सगळे MLA आनी ऑल द डिपार्टमेंट इवन द CM हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की बाबा हेजेर तुवें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय आनी हो प्रोग्राम आनी फेस्टिवल कसोच जावपाक दिवपाक जायना. Organizers. Naturally, तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन विदाउट परमिशन हाव दे कॅन डिक्लेअर द वेन्यू हाव दे कॅन डिक्लेअर सेल द टिकेट्स. सो इट इज अ बॅक डोर ओपन टू दॅम. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन सांगता की बाबा तुमी हेजेर ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय. एक कॉमन मॅन कितें बी परमिशन अनलेस अनटील ताका परमिशन मेळना तो कांयच करपाक शकना. आयज इतलो व्हडलो सनबर्न फेस्टिवल आसा आनी तुमी जाणा ते इलिगलिटी कितले चलता ते आनी तांकां तुमी बॅक डोरान तुमी सगळे सांगता करा आनी मागीर लास्टाक म्हणटा आमी अजून परमिशन दिवना. दीस इज समथींग फिशी. दीस इज टोटल स्कॅम गोईंग ऑन. सो आय रिक्वेस्ट एज अ CM प्लीज स्टॉप दिस आनी स्टॉप फुलिंग द पीपल ऑफ गोवा. वी वॉन्ट पीसफूल गोवा. जायत्या लोकांनी तिकेटूय घेतले आसतले बाय नाव. सो वॉट हॅपन्स म्हणजे यू थिंक दॅट दे आर प्लेइंग द फूल विथ पीपल. Yeah, that is public this fulliness.
कित्याक आयजून परमिशन दिवना टिकेटाचे परमिशन सेल करपाक मेळूना सो हाव पब्लीक कॅन परचेज द टिकेट हिंगा लोकल कोण परचेज करूना दिस इज टोटल आउटसायडर नॅशनल लेवल द टिकेट सॉल्व जाला आनी आमकां जाय की गोवोरमेंटान बेगीन ते स्टॉप करपाक जाय आनी टिकेट तेंचेर सेलिंगाचेर स्टॉप लावपाक जाय ईडीएम जाता एवरी इयर आणि एवरी इयर आम्ही पळयतात की लोकल्सां खातीर MLA थ्रू टिकेट्स दिले जातात आनी जे लिडर्स आसा टिकेट दिता आनी तेचो गोंयकाराचेर कितें इफेक्ट पडटा ना म्हाका दिसता मरे हे फाटी आमचो सगळे MLA टिकेट दिवचे ना कित्याक ऑलरेडी दाजीन सांगला इफ पब्लीक डोंट वॉन्ट द फेस्टिवल वी एगेन्स्ट द फेस्टिवल सो दाजी कडेन संकल्पा कडेन मोबिना कडेन टिकेट दिवचे ना आतां दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी टिकेट आतां सेल जाता ते आमकां खबर ना दाजीन एक बरे पॉयंट गेला की वी आर एगेन्स्ट आनी दाजीचे ऑफिसर हांव स्क्रुटिनी दवरतलो आनी स्कॅम हे करतलो CCTV दवरतलो वेदर इज गिवींग अ टिकेट ऑर नॉट Now, one more thing. Very controversial festival. तो पयलीं इट वेंट ऑल ओवर इंडिया खंयच तांकां जागा मेळूना ते फायनली पुना लँड जाले पुना तेणी 3 एपिसोड केले आनी पुनांतल्यान लोकांनी तांकां धांवडायले बिकॉज दे सॉ द प्रोस्टिट्यूशन गोईंग ओवर दे ड्रग्स लिकर मॅनेक एवरीथींग फायनली गोवा इज अ सेफ हेवन बिकॉज थँक्स टू आवर पॉलिटिशियन ते 24 देखून ते परमिशन 24 आवर्सान देखून ते परमिशन दितात पूण म्हाका न्ही तुमकां तर कितें करपाक जाय जाल्यार पांयाची काती झुलोवन देखून गेल्यार तो कांयच जायना सो एज ए गोवन वी आर कंडेमिंग द मूव बाय द EDM ऑर्गनायझर्स टू अनाउन्स इन एडवान्स द वेन्यू अँड एलिजिडली सेलिंग द टिकेट्स ऑनलायन रोहन गांवटे म्हणटा ना आमकडे काय येवना हो आमचो IDC चेअरमॅन रेजिनाल्ड म्हणटा ना आमी दिवना बोबली जाल्यार हाऊ डीड दे हॅड द ऑडिसिटी टू अनाउन्स द फेस्टिवल म्हणजे हांगा अशें जाल्लें आहा गोवोरमेंट म्हणटा तुका मारलेले भाशेन करता आनी आमी रडलेल्या भाशेन करता आनी फायनली मागीर ते सगळें सारून वयता सो दीस शूड बी वाय EDM पयलीं सद्याक वाय प्रमोट गोवन कल्चर have Goan cultural festival in a mass way. That tradition आमची मरत वयता. So it is a strong objection from our side. We are in support of all the other NGOs for objecting to it.